A day in my life nga naminyog taga Danau kay nagdahom nga mahawa sa kalisod ngadto sa Talisay for today's video da. Oh, kuyog na sa muna ko kay naabot na masagkog Talisay. Ayun na lang gimog kay Bong kung karon pa nin ako na voice over kay grabe gyud kay ko ka busy ba. Ato ning klaron bi kay nanasad siguro mangutan na ba kung kada adlaw ba gyud ko moadto sa Talisay ba. Dili ko kada adlaw mo atog Talisay kay wain taw ko'y plite. Kini nga ganap kay pag niagi pa ning semana karon lang nako na voice over kay busy baya kay kustanan sa. Kini mga marites daghan kay pangutana kung kada adlaw ba yo ko mo atog Talisay. Agoy, yung saon na lang yung taon, kapuya ra ba yung taong biyahe? Ako ang klase nga tao nga kapuyan, yun ko magsigig biyahe, labi na yun ng traffic, kaysa na labi na diha sa lasyon ay makalagot, kaysa na diha tapita yun, basta maagi na ta diha, pertig yung trapika. Ato ning klaroon ba, kay daghan na sa kay mangutana ba, kay daghan, kay dilimot tiwas o tanaw sa tong video ba, mo nang wala dyan kabalo. Unya, FYI sa mga marites, no? Wala intaon ko niadtog Talisay para magkiat-kiat sa akong dagway. Niadto intaon ko kay nanginabuhi ko. Daghan jud kayong ganap sa akong kinabuhi anang adlaw pero walang gyud na nako gipang videohan tanan kay kapoy na kisig video. Nanginabuhi intaon ko diri sa Talisay, wa intaon ko naglaglaag. Dili sa jud lalim kini mga panginabuhi intaon portigyong kapuya pero agwanta lang gyapon ta kay ato maning tinuyuan. Pagkahuman sa kakapoy diretso tas pabugnaw oy. Sa pa may buhaton. Ayaw na lang gimog kay Bong kung dali ra kay ko naabot diri sa SM. Nagpabugnaw ra gyud ko diri kay portigyong inita dito sa mua so nidalikyat ko diri sa SM nagpabugnaw ra gyud ko diri. Pero ate kra padong nabitaw ko mouli ani sa Danau. Unya before ta mouli dapat natay pasalubong sa atong mga anak. Pero sa tinuod lang portigyong kapuya sa akong kalawasan ani. Paghuman sa panginabuhi dito sa Talisay balik na sa ta diri sa Danau pero before ta mauli dapat natay self reward. Kakapoy uroy dito kinaus og tubig. Kiskis balhibo sa karning baboy para lang gyud intaw natay kwarta. So dapat kita naagyud tay reward sa tong kaugalingon ani para malipay pod. Ug naman ko giganyahan nga sa nilas mao nang ako na lang gyud siyang gipalit bahalag sakit kaayo sa bulsa pero at least naatay reward sa toang kaugalingon. Deserve.